ଆଗ ପୂର୍ବରେ ସିନା ଗୌଡ଼ ଜାତି ମାନେ ଫଣ୍ଡ କିଏ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଗାଈ ରଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କଥା ଶିକ୍ଷା କଥା। ତ ଆମେ ଗାଈ ଦେଇକି କେନ୍ତା କରି ଧୋଇବାର କଥା। ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଘରେ ବି ଗୋମାତା ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଗାଈ ଗୋରୁ ଧୋଇବାର ଲୋକମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଛୁରୀକେ ଅଲଗା ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍, ଇଏ ଘର ଦୁଇ ଦଉଛନ୍ ଖାଇ ଦଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଧୋଇବାର ନିୟମ ଅଛି। କେନ୍ତା ନିୟମ ଅଛି? ଗୋମାତାଙ୍କର ଚାରିଟା କ୍ଷୀର ଥିସି। ଚାରିଟା କ୍ଷୀରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଆମେ ଗୋରସେମା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷୀରରେ ଗୋରସେମା ବସୁମତୀକୁ ଦାନ କରିବା। ତୃତୀୟ କ୍ଷୀରରେ ତାର ବାଛୁରୀ ଖାଇବା। আর ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷୀରର କ୍ଷୀର ଆମେ ସେମାନେ ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ପହଲା ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ ବାଛୁରୀକେ ଅଲଗେ କିଏକେ ଅଲଗେ, ନିଜେ ମାଲିକ ମାନେ ଦୁଇ କରି ଖାଉଛନ୍। କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀକେ ବାନ୍ଧା ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖୁଥିବ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଧୂଆଁ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଧୂଆଁରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି କରି ଗାଈକେ ଧୋଇମା, ଯଦି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯଦି ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡକୁ ଭୋଗ କରିବା। ତ ଆମେ କେନ୍ ଧୂଆଁରେ ଗାଈକେ ବାନ୍ଧବାର କଥା? ଉପରେ ତିଆରି ଦୌଡ଼ିରେ ଧୂଆଁ ତିଆରି ହେବା, ସେ ଧୂଆଁରେ ଯଦି ବାନ୍ଧା ଆମକୁ କିଛି ପାପ नहीं लगे। ତାପରେ ବାକି କଥା କେନ୍ଦ୍ର ସେନା ଆସିଲେ କହିବେ। तो भागवत तुम केतेटा शुनिछ? भागवत गोटे भागवत दुईटा अछि। किनटा गुटे हेला भागवत आर गुटे हेला श्रीमद् भागवत। अच्छा, ई भागवत केनता हला, श्रीमद् भागवत केनता हला गो? आहे छोड़ छोड़ सुज्ञान देई करी मन, भागवत कथा तो करो हे श्रवण। आहे छोड़ छोड़ सुज्ञान देई करी मन, भागवत कथा तो करो हे श्रवण। आहा भागवत कथा देहु कर्णरे शुणिब, অশেষ পাতক তার দহন বঞ্জা হইছিলে রনি পুত্র জন্ম হেব। ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে, কর্ণরে শুনিলে ভাগবত কথা কর্ণরে শুনিলে, কর্ণরে শুনিলে মোর কথাকে মন দেই শোনো। ভাগবত কথা কর শ্রবণ, মোর কথাকে মন দেই শোনো। राजा परीक्षित सब राज्य समर्पण कर दिने परीक्षित राजा बुलवा अरण्य तो त्रेतया द्वापर जुग सरी आसुचे कली जुग पशि आसुचे। तो कली पुरुष परीक्षित को कहला कि यहाँ केवल मोर शासन चले। तो परीक्षित राजा मना कले, मुझे थिबार पर्यंत केवल धर्म काम चलुचे, अधर्मर जुग के पशि नहीं पारे। तो परीक्षित राजा कथा शुणी कली पुरुष 4टा जगह बाछी मागला। तो परीक्षित राजा 4टा जगह बाछी देले भी तीन जगह मद पूरा पान खाऊे, जगह पीवा मद पीवा जगह कली तीन जगह अपहरण चलुवा से जगह रह, तीन जगह जुआ खेलुवे से जगह रह, जुआ खेलुए जगह के मार झगड़ा कली से जगह अच्छे। तो ये जगह पाइला कली पुरुष मन दुख कला, प्रभु ये जगह तो सत्य जुगे थी, त्रेतया जुगे थी, द्वापर जुगे थी, मत अन्य केन जगह दियो। तो कली पुरुष को राजा परीक्षित सुवर्ण जगह दे, तीन जगह सोना रूपा गहना रहा जगह तीर। तो राजा लोक परीक्षित सुवर्ण मुकुट पिंधन, कली पुरुष सुवर्ण मुकुट बसा बांधी परीक्षित राजा मति भ्रष्ट हो गए। गोटे ऋषि घोर तपस्या करते, ऋषि पास परीक्षित राजा अन्य अत्याचार काम गोटे मला सांप से आनिक
ଋଷିଙ୍କର ଗଳାରେ ଏନ୍ତା ଲଗେଇଦେଲେ। ଲଗାଲେ ତ? ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକେ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ହଁ ହଁ ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ। क्या बोली ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ପରେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। हाँ हाँ ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ 7 ଦିନ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଥିଲା। खिला ତ ସେମାନେ ସୁକମୁନି ପାଖକୁ ଗଲେ। हाँ ଆଗ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ, ତ ଆଗେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚରିତ୍ର। ଆହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେ ଦେଖ ଅଷ୍ଟମୀର ଦିନ, ମହା ନକ୍ଷତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ହଇଲେ ଜନମ। ରାତ୍ରେ ପିତା ବସୁଦେବ ଗୋପପୁର ପୁନେରେ ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ବସୁଦେବ ଥିଲେ ହୋ ବସୁଦେବ ଥିଲେ। ତମ୍ବା ଖରପରାରେ ବସୁଦେବ ଥିଲେ ହୋ ବସୁଦେବ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋପକୁ କଲେ ଗମନ ଶୁଣ ଆଗେ ସୁଯୋଧନ। হরিবংশ কথা কর শ্রবণ শোন আগে সুযোধন। जेठ मास बैशाख मास जेठ मास हाँ ई खरा मासरे गाँ गाँ रे हमर माँ भौणी जिन गाती भागवत बसा जायछि भागवत बसी बसी के संस्कार है को भागवत गाँ गाँ के जिन बसा सन केते दिन पर्यंत बसा लागता। ए मामर गाते मास मास चालू थी नहीं नहीं भागवत 7 दिन पर्यंत सुनबार कथा। 7 दिन हाँ हाँ बोले सुकमुनि पास के देथिले परीक्षित है को आउ 7 दिन पर्यंत कृष्णंकर कथा सुनिथिले आउ से तांकर मृत्यु अभिशाप करे रक्षा पाई। है तो जेन कथाटा सुकमुनि परीक्षितन को कहिथिले हाँ सेटा हितरा श्रीमद् भागवत भागवत 7 दिन सुनिथिले। हाँ तेणु करी कर भागवत आमे गाते 7 दिन सुनबार कथा सुनवा कथा आउ मंदिर सब दिन पर्यंत भागवत चालुथि। हाँ हाँ तो ए बनी ओ इटा हैला श्रीमद् भागवत। भागवत भागवत केनटा केनटा भगवान श्री कृष्ण जिनका अर्जुन के कहिथिले हाँ सेटा हितरा भागवत। भागवत एही प्रकार भागवत हैला हाँ 2 प्रकार। इस प्रकार श्री राधा चालियसी सौम्या जानी हननी हेन नीला सारी पन तकनी हाँ हाँ हेन नीला सारी पन तकनी। हे राधार छातीरे अच्छे बनी हननी है को हेन नीला सारी पन तकनी। अरे कसबो ए कसबो हेनो नीला साड़ी कोन तकनी। राधा चालिया सी तम्या जानी होनो नीला साड़ी कोन तकनी हेनो नीला साड़ी कोन तकनी। कतिरे ओते बहानी होनो नीला साड़ी कोन तकनी हेनो नीला साड़ी कोन तकनी। संतला साड़ी पर पानी तो माता बबर पाई भागु मसीता संतला साड़ी पर पानी तो माता बबर पाई नाम लेचन मते कपी होनो नीला साड़ी कोन तकनी हेनो नीला साड़ी कोन तकनी। चालिया सी तम्या जानी होनो नीला साड़ी कोन तकनी हेनो नीला साड़ी कोन तकनी।
ପଦ୍ମାବତୀ କାଣକରାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଆମର ଶ୍ରୀଧେଲା ବାବୁ ହନୁମାନ ସହିତ ରଶ୍ମି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ରାଧା ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ରାବଣ କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ରାକ୍ଷସ ହେଲା ତାର ଜନ୍ମ ମରଣ ରାବଣ ଗୋଟେ ତାର ଥିଲା ରାବଣ ଭଲ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ରାବଣ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଥିଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଦୁଇଟା ଯୋଗୁଆଳିପୁର ବିଷ୍ଣୁ କଲେ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ଦିନେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ବାଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥିଲା ତ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ମନା କଲେ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ଋଷି ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପକାଲେ ଜୟ ବିଜୟ ତ ଆମକୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଦିନ ଆମେ ରହି ନେଇ ପାରୁ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲା ତ ଅନ୍ୟଥା ନ ହୁଏ ତାର ଦୁଇଟା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ଆଉ ମୋର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫେରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ହେଲା 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରାକ୍ଷସ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫେରିବ ତମକୁ କେନ୍ଟା ଦରକାର ହେବ ଭଗବାନ ବିନା ଆମେ ରହି କରୁ ମାନେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେବୁ 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟାସ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟ କଚ୍ଛପ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଏବଂ ବରାହ ଅବତାର ମାରିକରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାବଣ ସହିତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ଦମ୍ବକ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକରି ସେମାନେ ଗଲେ ରାବଣଙ୍କର ବାପା କିଏ ଚିତ୍ରବାଙ୍କର ବାପା କିଏ ପୁଲ୍ୟସ୍ତଙ୍କର ବାପା କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ ସେଥିପାଇଁ ରାବଣ 3ଟା ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ଭଗବାନ ଅଂଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଲ ହେଲା ରାକ୍ଷସୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ରାବଣ ଜନ୍ମ ରୁଦ୍ଧର ସଭରାଜ ତୁଳସୀ ତ ବିଧବା ନାରୀ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମା ମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାନ୍ତି ତୁଳସୀ ରାମ କିଣି କଟା ପଡା ଗୋଟେ ବିଧବା ଲୋକ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜଲନ୍ଧର ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମାରିଥିଲେ ସେ ବିଧବା ଲୋକକୁ ମା ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ ଅଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ ଅଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ମୁଖ ଚାହିଁଣ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାଦରେ ଦିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯିବା ପାଇଁ ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ ଅଟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ମା ଗୋ ତୁଳସା ଦେବୀ
হিরণী যুগে সহস্র বসি নাম তোর যেতয়া যুগে মারতি অপর যুগরে নাম পুরা কলি যুগে বৃন্দাবতী মা গহ তুলসা দেবী তু শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ বল্লভী মা গহ তুলসা দেবী যেତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା ସେଇ ସମୟରେ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ନେଇ ସହି ପାରିପାରିବେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲା ଜଳନ୍ଧର ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହାରିଗଲେ ମହାଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହାରିଗଲେ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ଥିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସକୁ କିଏ ମାରିଲେ नहीं पारेगा ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଥିଲେ ଅବତାର ଜଳନ୍ଧର ରୂପ ଧରି ସେହି ଦେଖ ତୁଳସୀ କଲେ ରମଣ ଶୁଣ ହେ ପୂଜନ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ହେ ପୂଜନ भगवान विष्णु दुईटा अवतार किन किन अवतार गोटे अवतार जलंधर राक्षस युद्ध करुछन आ गोटे अवतार जलंधर रूप धारण करिछन जलंधर पत्नी तुलसी संगे रमण कले जिन तुलसी सतीत्व नष्ट हो गला तार पतिर प्राण चली गला तो भगवान विष्णु को तुलसी अभिशाप करे काहे बोली गो प्रभु तुम सेवा करिछि मोर स्वामी को मोर के छणे दे छणे नेलो कुट अपकट करके मोर स्वामी को तुम मारि जमी तुमको अभिशाप करे अभिशाप के कारण रे मोर सारा शरीर का पत्थर है तुलसी के सती स्त्री थिले बोली करी भगवान विष्णु को पत्थर करिए से पत्थर का वर्तमान केन जगह पे किन जगह रे मामर पातल को आने किन और पातल हुआ बरगस्तल गंडकी नदी कूल रे भगवान विष्णु पत्थर करे जलंधर कीट रूप जन्म है पत्थर के काटी थाए गोल गोल कले सेटा कहत शालिग्राम भगवान विष्णु को पत्थर रूप शालिग्राम रूप तुलसी को द्वितीय विवाह तेणु करी तुलसी विवाह बाली तो विष्णु आशीर्वाद कले तुलसी को जो हम तते आशीर्वाद करते जुगे जुगे कली जुगे तू गछ रूप जन्म है आ तोर गछ तले मुई पूजा खाए आ सदा सर्वदा तू सती स्थिर हे करे तेणु करी कर मां माने वृंदावती सेवा करते पंखा सिंदूर चूड़ी साड़ी माड़ी इत्यादि दे करे ननी हो आग मुले तोर गंगा काले तोर विष्णु पत्रे देवतांक वास मुले तोर गंगा काले तोर विष्णु पत्रे देवतांक वास पक पड़िले मनई हुई होई गोला कला मागो तुलसा देवी कृष्ण प्राण बल्लभी मागो तुलसा देवी Mira.
ଆୟୁଷ ଛତିଆ ନାମରେ ଆମର ଦାଦା 20-40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମନ ରହିଥାଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି